বেলালের জবান শায়ের কলমের ডগায় তুলে ধরেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। या रसूल अल्लाह जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। और एक शेर सुने रखुन, शायर बोलছেন, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत गिरामी आज হিন্দুস্তানের বুকে ইসলাম যে আমরা পেয়েছি, আমরা যে মুসলমান হয়েছি, এটা হযরতে হিন্দাল ওলি খাজা গরিব নওয়াজের বদৌলত, আতায়ে রাসূলের বদৌলত। যার জন্য আতায়ে হিন্দাল ওলি আমাদের সামনে বসে আছেন, একজন আলে নবী বসে আছেন। নাতে পাক তো শায়েরের মুখ থেকে শুনলেন। আমি বহুদিন পুরাতন লিখা একটি মানকাবাতের দুটি শের, দুটি ছন্দ আমার মাথায় আসছে। আমি সেই শের থেকে শুরু হচ্ছে, যেহেতু আমরা খাজাওয়ালা। একবার সকলে মিলে খাজা গরিব নওয়াজের মোহব্বতে বলুন তো, ইয়া গরিব নওয়াজ। अब হুজুরের কদমে বসা দিয়েছে এক শের। হিন্দালি খাজা হিন্দালি খাজা एक तेरा सहारा है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। या गरीब नवाज तुम राजा जन्म से हो, मैं दासी तुम्हारी हूँ। प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तुम राजा जन्म से हो, दासी मैं तुम्हारी हूँ, मुझको भी निभा लेना, दुख दर्द की मारी हूँ, अब दूर हुई तुमसे मिलने की तमन्ना है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। एक शेर আর শায়ের বলছেন मोहब्बते बोलून सुभान अल्लाह। हसनैन के सदके में बिगड़ी मेरी बन जाए, मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए, मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए, के भर दीजे मुरादों से दामन को पसारा है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। बिरादरान इस्लाम, गरीब नवाजेर शाने মানকাবাতের দুটি শের শুনলেন। এখন একজন আলে নবী বসে আছেন, আর আপনাদের
আপনাদের মোহাব্বতকে লাখো সালাম, যে আলে নবীর মোহাব্বতে নবীর মাহফিলে বসে আছেন। এখন খাজা গরিব নওয়াজের নাম নিলে কিছু লোকের ভিতর খারাপ হয়ে যায়, জি, যার জন্য ওদের জন্য আমি মাঝে মধ্যে পড়ি বহুদিন পুরাতন একটা শের, কি জানেন? के टकराया जो वली से एक